ka ta k'a di Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na voix de Bamako tɔgɔ la an y'o fɔ sanga ani wagati bɛɛ lajɛlen na maa kofɔlen dɔ b'a bolo waati bɛɛ an bɛ to ka wuli ka gɛrɛ ka na a ɲininka walasa a ka kunnafoniyaw d'an ma malidenw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ kunnafoniya minnu kɔ kan aw minnu sigilen don aw nɔ na aw minnu ɲɛ b'an na nin waati in na an ka foli ni tamin bɛ ka ta k'a di aw bɛɛ lajɛlen ma voix de Bamako tɔgɔ la o tuma la maa min don an tɛna a kofɔ mɔgɔ ye bilen maa dɔnnenba don o tuma la an bɛna gɛrɛ a la ka foli ni tamin ta k'a di a ma dantɛ foli min na an balimakɛ ani sɔgɔma nba ni ce somɔgɔw bɛ di an bɛ Ala tanu k'Ala barikada denbaya dun alhamdulilayi voix de Bamako wulila ka na i fɛ yen ɲininkali la hali bi an ka ɲininkaliw an tɛna u janya an tɛna taa yɔrɔ jan an y'a ye samedi tɛmɛnen ko aw tun bɛ réunion na yalama réunion in tun bɛ jumɛn de kan parce que maliden dɔw bɛ yen olu ko yalama ko réunion in tun bɛ jumɛn kan bon an bɛ Ala tanu k'Ala barikada ayi ni y'a fɔ a ka kan lamɛnnikɛjɛkulu bɛɛ fo ne tɔgɔ Isa Kaonjim tiɲɛ don min ye CNT n'o ye Conseil national de transition ni a ɲɛmɔgɔba ye Malick Diaw ye ne y'o ka dankan naaninan ye n'an bɛ kuma hukumu min kɔnɔ o ye ACRT fo tubabukan na appel citoyen pour soutenir la réussite de la transition faso ka wele baara hukumu kɔnɔna la sibiri tɛmɛnen i y'a fɔ an ye sigiba kɛ Maɲanbugu faso kanu na sigi in musokulu de welela ka baara in laɲini tun ye fɛn min ye o ye 8 mars parce que 8 mars ye diɲɛ seleke naani n'a bɛ fɔ Nations Unies ka fɔ an balakaw k'u ka degun ani gɛlɛya minnu b'u ka ɲɛnamaya la ani ni bonya min ka kan ani jɔyɔrɔ min ka kan ani fana ɲɛnamaya yɛrɛ la u ka nafa min bɛ se ɲɛnamaya ma k'o sankɔrɔta n'o ye journée mondiale de la femme o baara hukumu kɔnɔ diɲɛ b'a célébrer Mali yɛrɛ b'a célébrer o tuma ACRT ko ɲinan an bɛna ko kɛ ni Ala sɔnna min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ ni Ala sɔnna a bɛ kɛ Bamakɔ yan CICB la parce que ne ba kana ko kɛ ka fisa ni ko lankolon kɛ wa an bɛna kunnafoni fana lase min ni Ala sɔnna a bɛ lakali mais voilà mais yana an ka don la an b'a fɛ ka kuma ɲɛbila fɔ ni arabu ko kuma mun ka di ma tubabu ko introduction bamananw ko kuma ɲɛbila o kuma ɲɛbila tɛ dɔwɛrɛ ye o ye pour que hakiliw yɛrɛ k'u sama ka laɲini faamu ACRT yɛrɛ kɔrɔ ye mun ye ACRT ka laɲini ye mun ye ACRT sigikun ye mun ye pour que kuma ka nɔ e ma i b'a fɔ faso ka wele faso ka wele jumɛn ko don an ko jamana kɔnɔ mɔgɔ dɔ bɛ se ka kɛ faso la ale jɔyɔrɔ ye a ka faamuya n'a ka jɔyɔrɔ ɲɛnamaya la o bɛ se ka kɛ mɔgɔ ye kalankɛlaba don mɔgɔ dɔ bɛ se ka kɛ i bɛ taa sɔrɔ cikɛla don dɔ bɛ se ka kɛ mɔnikɛla don dɔ bɛ se ka kɛ danbetigi don dɔ bɛ se ka kɛ diinɛmɔgɔ don nka nin bɛɛ ye fasoden ye o tuma faso ye wele jumɛn ACRT ye faso wele mun kama k'a fɔ an ka camancɛ fanga in an bɛɛ sɔnna k'a fɔ jamana bɛ gɛlɛya la an bɛɛ b'a dɔn jamana mago bɛ lakana ani jamanadenw ni ka lakana an bɛɛ b'a dɔn jamana in kalanko gɛlɛya b'a la nka an b'a dɔn jamana in gɛlɛya wɛrɛ bɛ yen n'o ye jamana maracogo jugu n'o kɛra sababu ye jamanadenw kamana gana denmisɛnninw tɛ baara sɔrɔ kiiri tɛ yen nka o yɛrɛ dɔrɔn tɛ ni tuma o tuma n'a fɔra ko ka taa kalata la gɛlɛya wɛrɛ bɛ bɔ a la bon nin bɛɛ lajɛlen an ko nin bɛɛ problème solution ɲuman kan ka sɔrɔ a la o ye camancɛ fanga a dabɔra kun min kama n'o ye k'a fɔ charte ka waleya o charte waleyali la axe caman b'a la gouvernement nan'o présenter o kɛra sariya ye k'a fɔ ka waleya kuma t'o kan kuma bɛ min kan bɛɛ b'a dɔn politiki baara o baara ni fanga tɛ yen min b'a dɛmɛ o politiki tɔn ou bien o politiki baara tɛ sira sɔrɔ bon an bɛ camancɛ fanga min na bi majorité tɛ yen opposition tɛ yen classiquement n'o ye assemblée k'a fɔ ninnu bɛ député bulon na o tuma olu bɛ fanga kɔ ninnu ta man dɔn olu ye opposition o tɛ yen o CNT de bɛ yen o CNT fana ka baara ye de ka o baara ka jɔ o jɔyɔrɔ la n'o ye ka député baara kɛ anw de bɛ loi ta anw de bɛ gouvernement sɛgɛsɛgɛ nka baara min nana fɔ ko ka taa 4ème république la mɔgɔ caman tɛ k'o lamɛn kuma in na dɛ a fɔra bɛɛ y'a mɛn constitution min bɛ yen a bɛ bɔ yen jamana tun bɛ mara ni constitution a bɛ bɔ yen kura de bɛ kɛ bon o kura in fo ka faamu o bɛ tɛmɛ sira jumɛn fɛ kalata minnu bɛna kɛ o kan ka kɛ cogo jumɛn na jamana yɛrɛ y'i bolo n'o don sɛbɛn min na n'a bɛ fɔ l'état c'est une continuité n'o ye accord d'Alger ni IBK de tun y'a signé gɛlɛya min b'o kɔnɔ ni jamanaden caman ma sɔn a ma o gɛlɛya in bɛ se ka wuli cogo jumɛn na ka se ka waleya ka kɛ ka ɲɛ ka sɔrɔ jamana ma to a da fɛ n'i y'an ka jamana ta k'a lajɛ bi an kana ɲɔgɔn nɛgɛ jamana yɔrɔ caman de bɛ yen an ka mara tɛ yɔrɔ nka transition nɔ tɛ o
nga transition ma conséquences gérer parce que l'état est une continuité na on farla nyonga jamana togola ka ibeka genga bo fangala mais on be se kan sigi ka foko non fa nga fin de minga sawe bo o bara ko mun kono an ni kulu sigi no est acerté o politique tonde do nga adanfara mani politique tonje o de ka fo mo yi ika la nyini transition nganye mo iba fait transition la nyini ga sabati no est lakanaye no ye jamana kisili no ye musow ka jɔyɔrɔ ko ye no ye denmisɛnninw ye fo ka taa se an ka jamana kalanko ma fo ka taa se jamana kiri fo ka taa se maa minnu ma bɔn n'u fagara n'u jogina ani fana an bɛna don kalata minnu na ka fɔ nin bɛɛ lajɛlen pour que nin ka sira sɔrɔ o tuma anw ko an b'an kuntilenna yira o kuntilenna yira o de nana ni acerté kɛra ye faso ka wele ɔ mɔgɔw ko ko n y'a fɔ n bɛ segin a kan nka ni ala sɔnna sibiri don kabini Mali kɛra Mali ye politique sira fɛ musow ka wuli ka jɔ la ko ka 8 mars kɛ min bɛna kɛ CICB la sibiri don a bɛna ye a ɲɔgɔnma de ka kɛ mɔgɔw bɛna dɔn n'o y'a sɔrɔ transition in n'a dɛmɛnen don n'a lafasa ni musow b'a kɔ ni musow t'a kɔ ne ba bɛ lakali nka musow dɔrɔn wele tɛ bɛɛ de welelen don nka an bɛna taa laseli fana kɛ au laseli anw bolo transition la réussite de transition ne peut pas se dissocier à l'élection je dis bien de l'imperturbable patriote Assimi Goïta parce que anw bolo transition kun cɛli ɲɛ il faut président de ka sigi min bɛ se ka transition gérer parce que mɔgɔ bɛ ka ko fila ɲagami ɲɔgɔn na n'a fɔra bi ni élection ma kɛ u b'a fɔ a sɔrɔsiw b'a fɛ k'u sigi fanga kan u tɛ taa mais fo élection ka kɛ on est d'accord mais anw ka candidat de bɛna kɛ Assimi Goïta ye bon dɔw bɛ ɲɛ bɛ dɔw mankan na aw b'o fɔ cogo di a fɔra transition na ko ni mɔgɔ min ye président de transition ye ko ni mɔgɔ min ye premier ministre ye o de ma fɔ wa ko ni mɔgɔ min ye président de transition ye ko ni mɔgɔ min ye premier ministre ye k'o tɛ se ka kɛ candidat ye Assimi c'est le vice président mais ne yɛrɛ tɛ polémique o la ka IBK to fanga la yan député ka mandat ma ban san 5 wa a banna pewu bɛɛ ɲɛna u ye kalo 6 k'a la ko parce que ko gɛlɛya bɛ yen ko lakanabaliya bɛ yen ko élection tɛ se ka kɛ u tilara ka san 1 wɛrɛ k'a la u ye bɛnkan ɲuman kɛ accord politique alors mais o kɛra anw ɲɛna yan nɔ n'u minnu t'u sigi anw ɲɛna k'o kuma fɔ an ye cogo di Côte d'Ivoire encore yan nɔ Alassane min ye baara kɛ bɛɛ y'a ye a ye mandat 2 kɛ tuma min a y'a ka candidat choisi candidat in nana fatu a ko jamana kisili kama ale bɛ 3e mandat ɲini a m'a ɲini wa donc ni anw tɛ kuma nɔgɔ ta la anw tɛ ɲini Assimi yɛrɛ fɛ anw bɛ ɲini peuple de fɛ an bɛna peuple de wele mɔgɔ limanalen don mɔgɔ dalen don a la k'a fɔ minnu ye jamana tiɲɛ 91 k'u da bɔ jamana maraliko la anw bolo bi mɔgɔ min bɛ se k'o baara kɛ c'est l'imperturbable patriote Assimi Goïta an bɛna wuli ka jɔ bɛɛ kɛ juma don lancement samedi don lancement bɛna kɛ muso kunda muso minnu bɛna bɔ k'a fɔ u bɛ o logique la u b'a fɛ Assimi ka kɛ président ye u b'a fɛ musow ka jɔyɔrɔ ka sabati u b'a fɛ musow ka hakɛ ka tanga an bɛna musow majamu mais majamu kɔfɛ an bɛna déclaration kɛ cɛw yɛrɛ de bɛna musow bɛɛ de bɛ cɛw de bɛ taa jɔ musow kɔfɛ non musow bɛna min na k'a jira k'a fɔ contrairement à ce que les gens pensent voilà des femmes des milliers de femmes qui soutiennent la réussite de transition. Pour nous, la réussite de transition, c'est soutenir aussi, proposer à Assimi être le candidat du peuple. Ni y a un mot, ni mot be kele chamana, ni ndron de double. Donc, tu peux faire via Bekalo. Moi, je tiens mieux. Moi, j'ai fait un choix clair et net de créer l'ACRT pour soutenir la réussite de la transition et faire en sorte qu'Assimi soit le président de la République, démocratiquement élu. Démocratiquement élu. On met ta kalatala. Avec un candidat, on met Jamana bien mobilisé, on met d'autres Jamana fan paix, on met ta farafina, on met Jamana dembe mobilisé, même si on fait une yoromina, mote mindo, avec un mounou yere ko parti politique au chama de BNB, mounou bol dynamique là. Donc au wakati fana manasi kuma bena wakati do. Donc aka bob aka jeya beye, ka fo oye démarche mi ambo ke, wane ala sona Assimi va être le président de la République du Mali. Donc au barou muso jɔyɔrɔ bɛna kɛ muɲo la n'an tilar'o la samedi mana tɛmɛ an bɛna kunnafoni wɛrɛw di jeunesse fana wulilen don denmisɛnninkulu bɛ ka wuli fan bɛɛ olu fana bɛna mobiliser dans la même dynamique
minnu b'a fɔ k'u ye politique tɔn ye ko a kɛra ta bɔra ta aw bɛna ye o parti politique caman bɛ minnu yɛrɛ n'u bɛ o kuma la k'a fɔ olu yɛrɛ bolo ne ye hakilila min fɔ tiɲɛ yɛrɛ la hakilila ɲuman don nka a bɛ kɛ cogo di donc kuma bɛ n'a fɔ tuma don parce que dɔw b'a fɔ transition baaraw bɛ sen na mais politique baara depuis e m'a ye dɔw bɛ campagne na u ye dugu minɛ an fana bɛ campagne na donc notre campagne nous on est politique moi je parle en tant que président de ACRT donc il b'a fɛ ka kuma min ɲininkali kɛ kuma ɲɛbila la an ye sigi min kɛ Maɲanbugu o tun ye assemblée générale maa min bɔra ka ca maa 1000 ɲɛmɔgɔ ni kulu minnu bɛ yen an bɛna baara min kɛ CICB sibiri don ni Ala sɔnna ka daminɛ 9h 10h ayiwa an kɔni palais kɔnɔna kɔni tɛ an t'a dɔn ni mɔgɔ bɛna kun gidɔrɔn kan an tɛn'o bɛɛ fɔ mais ye ko ye fɔ ko ye nka n bɛ min kɔni f'i ye ni Ala sɔnna sibiri don bɛɛ bɛna ye k'a fɔ depuis 8 mars kɛra 8 mars ye a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ contrairement à ce que les gens pensent parce que mɔgɔ tɛ se ka ɲinɛ don ka dɛsɛ a ku la o tɛ se ka kɛ i ka nin ɲinɛ kun ni voilà dɛsɛ a ku donc la i laban ne ba ɲinɛ tɛ se ka ɲinɛ don ka dɛsɛ a ku la donc nin tun ye kuma ɲɛbila ye ACRT ko la kuma ɲɛbila kɔnɔna na i yɛrɛ an kun kan ka ɲininkali dɔw si ma i da sera olu ma i n'a fɔ an tun bɛna ɲininkali la yalama aw yɛrɛ bɛ nin baara la est ce que aw kelen bɛ ka candidat dɔ bɔ wa donc i yɛrɛ donna kuma ninnu kɔnɔna na ka don o kɔnɔna na k'o fɔ donc aw ka candidat bɔlen de ye Assimi Goïta ye wa mais ne m'o dogo l'imperturbable patriote Assimi Goïta nous allons le proposer à être le candidat de l'ACRT pour gagner les élections o kɔni soli t'o la o Kawujim ne yɛrɛ bɛ fɛ k'e ɲininka mun de y'a kɛ e ka taa da fo o la k'a fɔ k'a bɛ se ka kɛ fanga marabaga dɔ ye n bɛna kuma dɔ f'i ɲɛna i b'a dɔn Ala b'a yɛrɛ sago la an bɛ Ala tanu k'Ala barikada an ko ni Ala sɔnna an b'a fɔ don min k'a fɔ ni Ala sɔnna billahi lezi la ilaha illa huwa i bɛ k'a bɛ fanga bila a bɛ bɔ yen Ala y'an dɛmɛ a ma taa wa ne y'a fɔ yan n ko CNT ko la n ko Assimi Maliki Diaw y'an ka candidat ye a b'a sigi yan il y a jamais 203 e bɛ mun nɔfɛ ni Ala sɔnna Assimi bɛ kɛ Mali président ye démocratiquement point propre o kɔni ah non ni Ala sɔnna mais n bɛna min f'i ye Paul Kagame a nana jamana sɔrɔ a kunjugu kan a ye fɛn in nettoyer bi bɛɛ bɛ ko Paul Kagame sɔrɔdasi ta Ghana ta peut-être o ka jan Rawlings Ghana ka kɛ Ghana ye Rawlings de don sɔrɔdasi de don c'était un capitaine a ye jamana politimɔgɔw tun bɛ popapo la a y'a ta ka d'u ma o ye popapo la a yɛrɛ y'a ta i sigi a kan san 5 a ye jamana nettoyer ka tila ka na élection kɛ a gagné a y'a ka mandat kɛ o de ye Ghana kɛ Ghana ye Thomas Sankara ye san 3 ni dɔɔni dɔrɔn de kɛ ka jamana tɔgɔ yɛlɛma k'a hymne yɛlɛma k'a drapeau nɔgɔya ka tila k'a fɔ Burkina Faso a tun bɛ fɔ dɔrɔn ta de kun yɛrɛ tun t'o tɔgɔ in na bi quand tu dis Burkina Faso c'est la terre des hommes intègres kɔrɔ b'a la la mort la patrie ou la mort mɔgɔw y'a a minnu dusu la bon l'imperturbable patriote Assimi Goïta il a pour nous an ma kuma kun fɛ an ka laɲini tɛ ko mɔgɔw bɛ min fɔ c'est un choix et nous pensons que les Maliens ont compris parce que n'i y'a jamana in coronna mais c'est les politiciens de 91 san 30 u bɛ ka jamana in tila u ni ɲɔgɔn cɛ fɛn o fɛn mana kɛ a bɛɛ olu ye olu de y'a bɛɛ tiɲɛ mais ils n'ont pas assumé et bien ne ye misaliya d'i ma ni sariya ko don n k'i ma n ko constitution banna yan nɔ u ye kalo 6 d'u yɛrɛ ma a ma kɛ wa ka tila ka san 1 d'u yɛrɛ ma et même ni mɔgɔw nana même a ye constitution man kunna yan nɔ n ko 91 Musa Biné Ala ka hinɛ la de o constitution de bɛ yen assemblée ma sigi o sɔrɔdasi 10 ani civil 15 de farala ɲɔgɔn kan ne ko in kɛra ne ɲɛ an bɛ Ala barikada donc moi ne bɛ min fɔ kuma tɛ ko n bɛ taa cɛ kare kɔnɔ bi n'i ye maliyɛnw jate mɔgɔ 1000 maa miliyɔn fo ka taa se minnu tugura k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan maliyɛnw ka problème fɛn saba wa n bɛ min f'i ye ni Ala sɔnna 2 bɛ ɲɛnabɔ sisan a y'a tɛmɛ n bɛ 2 f'i ye o don i y'a mɛn a premier ministre ko yan nɔ a yɛrɛ y'a fɔ ka fɔ min ye 25000 maa 225 o bɛna taa sɔrɔdasiya ni polisiya ni gendarmeya ni gardiya la fɛn dɔw bɛ yen n tɛ se k'o fɔ mais min ye labɛn ye sɔrɔdasi cɛya la formation ni minɛn de don wa o nɔ bɛ na ye yanni transition in kɔnɔ bɛɛ bɛ na ye ni Ala sɔnna ka fɔ dɔ lakana min ye camancɛ ka taa se fo kɔrɔ la bɛɛ bɛ na ye ko tiɲɛ yɛrɛ la ka fɔ ko dɔ kɛra o ye fɔlɔ ye filanan ye min ye n bɛ min f'i ye balo a sɔngɔ bɛ na jigin non malo ɲɔ sukaro mɔgɔw mago bɛ fɛn min na n'a da ka gɛlɛn la cherté de la vie i m'a dɔn an ye sɔrɔdasi de bila o PAM kunna donc o de gɛlɛya bɛ maliyɛnw kan wa dɔ bɛ na b'o la wa an bɛna fɛn kɛ sunkalo in na
Maliens ye jamanadenw ye min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ kabini Mali ye sunkalo daminɛ transition min kɛ. Transition min kɛ. Karamɔgɔkɛ. A y'a kɛ dɛ. Ne bɛ min f'i ye ko ne bolo de b'a la ni Ala sɔnna an bɛna fɛn kɛ Maliens ye sunkalo in na transition in na min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ. Sabanan min bɛ nalen a bɛna kɛ bɛɛ ɲɛna ka kalata kɛ jɛlenya la propre min ni mɔgɔ tɛ se ka sɔsɔli kɛ wa ni Ala sɔnna anw ka cɛbɔ n'o ye Asimi Goyita a bɛ gagner. Donc fila in o ye fɛn ye min tɛ jɛɲa sabanan Ala ka si ni kɛnɛya d'a ma. Baloko ta yɔrɔ la an b'a ye a bɛ fɔ ko fanga bulon bɛna balo nɔgɔya ni aw ko k'aw bɛna balo nɔgɔya balo bɛna jigin mais i bɛ taa ye fan wɛrɛw fɛ dɔw bɛ balo yɛlɛ aw ka bɛna mun de kɛ anw ta tɛ propagande ye sa o ye propagande de ye n ko nin tɔgɔ de ko l'imperturbable Assimi Goïta le patriote propagande tɛ o propagande tɛ mɔgɔ bɛ se ka ɲinɛ dun ka dɛsɛ a ku la non o tɛ se ka kɛ o ka ɲinɛ dun ka dɛsɛ a ku la o kɛ cogo di. Sisan ni an bɔra o kɔnɔ ɲininkali wɛrɛ min bɛ n fɛ i n'a fɔ kanubagaw sɔgɔlen ma an na cogoya min na o mago b'o ɲininkali fana na ko a ka gɛrɛbulu min kɛra o don tɛmɛnen assemblée kɔnɔna na yalama maa 100 ni kɔ maa 100 votera olu sɔnna olu kumakan kɛra kelen ye maa 4 olu ko olu ma se ka kuma maa 4 dɔ olu fana ko k'olu ka hakilina olu ma faamuya fɛn sɔrɔ la e ka hakilina ye jumɛn ye olu ko kɔnɔna na. Sariya yɛrɛ la adamadenya la hali ɲɛnamaya la fɛn kelen n'i y'a yira k'an ka kɛ tan bɛɛ b'i hakilila fɔ a la o tɛ kojugu ye o nka jama fanba n'o ka hakilila tara ba la o dɔrɔn tɛ n'o waleyara a fɔ de ma ko légitimité donc bɛɛ ka sɔn ko kelen yɛrɛ ma tuma dɔ la mɔgɔ yɛrɛ b'o ɲininka est-ce que nin tɛ bɛnkan ye mɔgɔ dɔw k'a fɔ u ma jɛn n'a ye u ka faamuya ye ça c'est normal mais jama fanba ka danaya dara fɛn min kan ça c'est légitime bon n'o waleyara o kuma a sabatira problème tɛ anw bolo c'est pas ça qui compte ce qui compte c'est le résultat. O question fɔbagaw olu fana y'o faamuya sisan an bɛna 8 mars kɔnɔna na aw ye cɛ ye aw bɛ fanga bulon kɔnɔ bi i n'a fɔ i y'a fɔ samedi dɔ aw bɛna kɛ yalama aw ye jumɛn labɛn i b'a dɔn musow ka fini ko u ka nin ko aw ye mun de labɛn an musow ye. Ne ba ne ye fɛn dɔ de f'i ye n ko ne bɛna min f'i ye fɔlɔ ACRT musow ka daminɛ marraine na n'o ye madame Jim Fatim Diko fo ka taa se a présidente Zainab Jawara ani ACRT muso kulu minnu bɛ yen parce que ACRT ko il faut k'a faamu ACRT tɛ tɔn kelen ye ACRT ye regroupement de surasiw musow b'a la gendarme musow b'a la garde musow b'a la police musow b'a la jagokɛla musow b'a la association musow b'a la kulu wɛrɛ musow b'a la o 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 de ye ACRT appel citoyen pour la réussite de la transition faut que mɔgɔw k'o faamu. Non wele tɛ o i bɛna fɛn ye sibiri don i ma deli ka min ɲɔgɔnya ko la mais an ka taa ba kɔfɛ seere bɛ ba kɔfɛ o tɛ ka kuma caya ni ɲɛŋɔ de on bluffe pas voilà ala ka sibiri yira na hɛrɛ la dɔrɔn i bɛna dɔn si le peuple avec Assimi ou pas ah non a yɛrɛ b'i ye kɛnɛ kan non an t'a wele an ma se o yɔrɔ ma sa baara min b'a bolo a ka jamana lakanani ani baloko dɔgɔyali ani ka se ka jamana sariya bila non an ma ɲinɛ Assimi fɛ a b'aw ni peuple de cɛ. Non, on ne parle pas d'Assimi. C'est le peuple. Avant le peuple le tient. Voilà. D'accord. Famille sur le la, il veut que comment là-bas faire une année que folie dit. Comment là-bas est mis en bas ni Mahoma. Nous autres droits pour la ça c'est une première. CICB là, nous Centre international de conférence de Bamako Somada fait 9 heures. Nous sommes majamni. Faut que cette transition artistique culturellement. Fo ka taa se i hakili bɛ mɔgɔ minnu hakili tɛ mɔgɔ minnu ye minnu bɛɛ lajɛlen ye musokulu ni ngaraw ni ngaraw ni kowɛrɛw ni kowɛrɛw ni kowɛrɛw nka min a laɲini ye min ye c'est soutenir la réussite de la transition et o dɔrɔn tɛ ka fɔ jamana musokulu Bamakɔ taw ani minnu bɛ na ani minnu bɛ na la n'an bɛna se minnu ma ka fɔ musow jɔyɔrɔ ye min ye transition dɛmɛna o tɛ nka musow ka lafasali bɛ na kɛ mun ye pour que notre candidat Assimi Goïta soit le candidat du peuple pour gagner les élections. Moi, on vote propre et il gagne propre, il prend le pouvoir propre, il exerce le pouvoir propre. C'est tout. Donc, on va là-bas et mieux drôle. Aïe Kunafuni Chari, Jamana Konani, Jamana Koka. Tous ceux qui sont d'accord pour qu'Assimi soit le candidat et qu'il soit élu démocratiquement
pour sauver le Mali donc an bɛɛ ka bɔ sibirido musow kɔ musow de ka bɔli don an bɛ jɔ o kɔfɛ pour que k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ an wulila wa ni Ala sɔnna an bɛ se à bon port parce que barigonkolo de ka manamanakan ka ca a bɛ hakɛ to kuma na fɔ cogo don mais ni barigon ka girin mankan tɛ yen Assimi c'est un imperturbable patriote donc pour nous qualité saba b'a la jamana in mago b'o la cette capacité d'écoute o ye kelen ye a bɛ bɛɛ lamɛn o ye kelen ye filanan min b'a la c'est que jamana yɛrɛ sigilen don tuloma min ka bi n'o tɛ yen ni jamana tɛ yen o y'an ka wolomasiri tabagaw ka danaya b'a kan c'est un officier respecté o ye fila ye sabanan ye min ye a ma dun a ma foyi dun jamana la politicien in bɛɛ n'i ma min t'a sen ma i b'o t'a bolo ma i b'o t'a kun i b'o t'a tulo ma c'est un homme propre donc n'i ye nin saba fara ɲɔgɔn kan bi il fédère et nous pensons que c'est notre leader et nous allons tout faire parce que anw ye politique tɔn de ye politique tɛ dɔwɛrɛ ye a bɛ min faamu politicien tɛ voilà politicien tɛ dɛ an ko politique kɔrɔ ye mun ye jamana bɛ gɛlɛya la an ka fara ɲɔgɔn kan jamana bɛ kisi ni da min ye an ka fasoden bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan jamana kisili kosɔn mɔgɔ ka sigi a kunna min bɛ se ka an ka jamana lakana ko sabati min bɛ se ka juguya min bɛ ka fu sira la min bɛ se ka kɛ sababu ye diɲɛ ka gasi sigi anw bolo bi il faut gagner la bataille de la paix parce que tant que jamana ma basigi foyi tɛ dilan wa jamana in ka kari sɔrɔsiw tɛ o n ko politiciens de y'a loi ta accord d'Alger i bɛ ka accord tɛ wa accord de Ouaga jɔnkunda tɛ wa alors donc on ne vient pas nous tympaniser avec des propos sɔrɔsi tɛ se ka kɛ candidat ye olu de fɔlɔ ma sɔrɔsi kɛ candidat ye le fɔlɔ ye sɔrɔsi kɛ candidat ye donc sɔsɔli t'a la loi anw de b'a ta et c'est la loi du peuple et donc nous allons mobiliser le peuple pour que notre candidat gagne les élections. On n'est pas capable de candidat, il y a tout à faire. On va obliger à quelqu'un candidat. Nous avons tout à faire. On ne demande même pas, on ne va imposer à Assimi Dala qu'il soit le candidat du peuple. Et si le peuple vote Assimi, comment on va faire? Élection quoi de dos? C'est une question d'élection. En tant que faire marani marafa, ama marani démocratie. Donc ama ni muso befe. On fait démissionner befe. Cɛ o cɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen que sɔrɔsiw an b'a ɲini sɔrɔsi musow fɛ an b'a ɲini gendarme musow fɛ an b'a ɲini policiers jagokɛlaw sugukɔnɔmɔgɔw commerçants maa o maa n'i limaniyalen don k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la i b'a fɛ jamana ka bɔ jugusagoya kɔnɔ a ka bɔ nin politicien ninnu bolo o tuma sibiridon an b'a daminɛ ni muso ye ni muso tɛ ko o ko la ko lankolon ye n'an tilara an balakaw la jamana denmisɛnninw fana olu bɛna mobiliser n'an tilar'o la o tuma min ye seko ni dɔnko ni n bɛ se kolaw ni kodɔnnaw ni maabaw o baara fana bɛ kɛ n'an tilar'o la o tuma an bɛna don dɔ labɛn a fɔ min ma journée nationale de prière et de réconciliation pour la réussite de la transition o fana bɛna k'a dama événement non n'a ye non non ne ba c'est à dire que kuma tɛ o il faut agir et nous on agit ni Ala sɔnna o de ye kuma laban ye. O diyara n ye. Merci. Aya volebagaw kanubagaw an bɛ foli di aw ma nin wagati in na 8 mars o bɛna kɛ musow ko an n'aw cɛw ka bɔ ɲɔgɔn fɛ ko ka taga nin ko in jɛyɛrɛkɛyɔrɔ la a bɛ segin d'aw cɛw ma han an bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛw kɔnɔna na finiko baɲariw an b'o fana da aw ma ka fara aw kan parce que ni musow tɔgɔla don de ye ok a k'an bɛn waati nataw kɔnɔna na.